دخترکان بودم لالچینکان بودم دویدم با جوی نو رسیدم جوی نو آبش نیست دوگانم بخارش نیست یک خال دارد دوگانم دو خال دارد دوگانم 3 سال باز هم ندیدم چی حال دارد دوگانم سلام عزیز جان سلام لالا جان احمد سرایا تو هم خوب میرقصی عزیز جان البته آفرین به هر دوی شما. میبینم که خیلی شاد و خرسنده. سلام عزیز جان. سلام لالا جان. سلام معلم جان آفرین. سلام تماشابینان دوسترو یک و شیرینکی ما. اینک باز هم برنامه وقت خانش در مهمانی شماست. سلام بچه ها خوش کنی شما با چی کار و بار مشغول بوده؟ معلم جان عزیز جان چونان میرقصد که تو بلاچه معلم جان لالا باشد چونان سراید آفرین به هر دوی شما. من میبینم که شما شعر و ترانه و رقص رو خیلی دوست میدارید. البته خوش بله من یک چند شعر و ترانه از خود نمودم آفرین من هم یک شعری دوست داشته دارم خانم البته لولا جان کنی بیا میشنویم عزیز جان. هم میشنوید بچه های عزیز شما نیز با دقت باشید. با دقت گوش کنید آلوچه گولی بادام من عزیز جانی دادام ای شیرینکی من. دادام شیند چای خورد من چای رزکی دادام آفرین عزیز جان اما چای رو نمیخورن کو؟ بنوشد خیر دادام شیند چای نوشد من چای رزکی دادم. آفرین عزیز جان. و امروز کتابی که من آوردم یعنی کتابی که در دست خود دارم پیشنهاد شما و بچه های عزیز میگردانیم. نام دارد شعرها. شعرها بله شعرها. این کتاب رو شاعره شیرین کلام گلچهره سلیمانی نوشته است. این کس کی بوده است؟ شاعره شیرین کلام شادروان گلچهره سلیمانی. من این شاعره رو شناختم معلمم اون شعرهایش رو با ما خونده بود. کدام شعرهایش رو؟ آفرین. شعرهای حاضر ایستاد. حاضر بیاید من یک کمی معلومات میدهم و بعداً باز صحبتمون رو ادامه میدیم. بیاید شاعره شیرین کلام گلچهره سلیمانی شاعره خلقی تاجیکستان برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی سال 1928 در شهر بخارای شریف به دنیا آمده است. یعنی در عائله شاعر پیرو سلیمانی به دنیا آمده است. آفرین. و بعداً با دستگیری استادان ابوالقاسم لاهوتی و میرزا ترسونزاده به شهر دوشنبه می آید. یعنی این شاعره شیرین کلام تمامی اشعار خودش را برای نورسان و کودکان بخشیده است که برخی از آنها در اینجا جمع آورده شده است و به فکرم که شما نیز با برخی از آنها شناس هستید. بله شناس معلم جان خواهش میکنم تستر خونید خونید بله مایل بچه های عزیز اگر شما نیز تیار باشید پس به خواندن شعرها شروع میکنیم. با دقت باشید. بیبی جانم می آید دل و جانم می آید از ره دور می آید به زور می آید بیبیم آید ما خرسند کیسه هایش پوری قند مویز و مغز می آرد چیزهای نغز می آرد گپ های بیبیم شیرین قند برین اصل برین بیبیم کنی افسانه بیبی جانم یگانه
биби ҷонам меояд, дилу ҷонам меояд. Равам курпача орам, болишти пар гузорам. чояки гарм биёрам, нонаки нарм биёрам. Бибиҷонаш шинонам, хафа шудан намонам. Бибиҷони хушрӯям, биби қиссагӯям. хуш, азизҷон, Лаббай. лолаҷон, Лаббай. бачаҳои ширин, шеъри бибиҷон ба шумо писанд омад? Албатта. Муаллимаҷон, Ҷон? ман ин she'rро медонам. Манам нахуд. Хонам. майлаш, кани гӯш мекунем азизҷон. бибиҷонам меояд, дилу ҷонам меояд, аз раҳи дур меояд, ба зур меояд. кифоя, офарин, офарин лолаҷон. биёед давоми китобро мехонем. Биёед мехонем. шеъри навбатиро бо диққат бошед. шаҳтут, шаҳтути мо шоҳи тут, медурахшад чу ёқут. мисли донаи анор фақат маро интизор. ҷои ман шохи боло, шаҳтуташ навъи аъло. серобу сурху рахшон, худаш ояд ба даҳон. гӯед акнун аз куҷо, сияҳ шавам сар то по. хуш, бачаҳои азиз, лолаҷон, Лаббай. азизҷон, Лабай, лабай. шеъре ки ҳозир хондем дар бораи кадом дарахт буд? дар бораи дарахти шаҳтут. офарин. Муаллимаҷон, ҷон, ман ҳам ин шеърро медонам. нахуб. хуб, кани Кани. ҷои ман шохи боло, шаҳтуташ навъу аъло. серобу сурху рахшон, худаш ояд ба даҳон. офарин азизҷон, офарин ширинаки ман. маълум мешавад ки ту шаҳтутро хеле ва хеле зиёд дӯст медорӣ. дӯст медорам, дӯст офарин. медорам. хуш, Дар агар дил. шумо монда нашуда бошед, Монда нашуда. шумо низ бачаҳои ширин, агар монда нашуда бошед, пас биёед шеъри навбатиро мехонем. бале, муаллимаҷон, Хонам. Хонед? офарин. яъне шеъри навбатии мо ном дорад бозичаҳо. вақти хоб шуд, гусола ҷо шуд назди бузғола. хирсбачаҳам хоба зад, фақат фил намехобад. сар меҷунбонад ҳамон, ӯ ба ёди ҳиндустон. хуш, ширинакони ман, Лабай. дар шеъри бозичаҳо барои чӣ фил намехобад? чунки фил ватанаш ҳиндустонро ёд мекардааст. офарин. Муаллимаҷон, ҷон, дар он ҷо филҳо бисёранд? албатта хеле ва хеле бисёр ҳастанд. бечора филак зиқ шудааст. албатта зиқ шудааст, чунки аз ватанаш дур аст. бале. хуш, биёед шеъри навбатиро мехонем. хонед муаллимаҷон. барф. оча, ин барфро бин, гулҳои сафед барин. боғи мо шуд саросар, саб сафеду гул ба сар. рафта чинам як даста, ба ту биёрам баста. чаро зарраҳои барф паридааст ҳар тараф. ба рӯидастони ман гум мешавад тамоман. хуш, шеърро бо диққат ба фикрам ки ҳамаатон гӯш кардед. бале. кани ки ба ман мегӯяд ки барои чӣ зарраҳои барф дар рӯи дастон намеистанд? ман наметонам, лекин гӯ муаллимаҷон, ман чунон барфбозиро дӯст медорам. офарин, офарин. хуш, мо бо бачаҳо ба одамчаи барфӣ месозем. офарин, барфак. офарин. ту чӣ, лолаҷон? бале, ман ҳам месозам. шоираи ширинкалом аз худ хеле ашъори бою ғанӣ барои мову шумо, яъне барои наврасону кӯдакон гузоштааст. офарин, офарин ба шоира гулчеҳра сулаймонӣ. офарин, қарсак мезанем, қарсак. қарсак ана мезанем. қарсак мезанем. офарин азизҷон. азизҷон, агар
агар ту майл дошта бошӣ, агар хоҳӣ ки шеърҳоро азёд кунӣ, Бале. ман метавонам ки ин китобчаро ба ту диҳам, то ту як-ду то шеър аз ин китобча азёд кунӣ. Аз Бале, ашъори ин ташаккур ба шоираи шумо. ширинкалом азёд кунӣ ва дар ҷамъомадҳои мактабатон иштирок кунӣ. Бале, бале, бале. Рост мегӯяд. Биёед ба Маълима ман ҷон. диҳед. Дар инҷо монед, ман мегирам, Ана. мебарам. Ташаккур ба Офарин. шумо. Лола, баъд ба ту ин китобчаро медиҳам. Майлаш, ман ҳам ҳамроҳи ту мехонам. Хуб шудааст. хуш, ширинакони ман, дар ҳамин ҷо мутаассифона вақти барои барномаи мо ҷудо шуда ба охир мерасад. Мо бояд ки бо бачаҳо хайру хуш кунем. Бачаҳои азиз, дар ҳамин ҷо вақти барномаи барои мо ҷудо шуда ба охир мерасад. Хайр, то барномаи дигари вақти хониш. Хайр!